Kings chapter 18 verse number 1 to 7. Yebema yem brother Alex akanyama ye. Ahemfo ngoma etosu mienu eti du ngotwini mu baako adikosi Second Kings chapter 18 verse 1 to 7. Etifia some say Hezekiah di Yuda so ehene. Na Israel hene ela ba Hosea afia etoso miensam na Yuda hene Ahaz ba Hezekiah bedi hene. Obedi hene no adi mfinhia aduonunum. Na odi hene mfia aduonum kro Jerusalem. Na nane na din de Abi a oye Sakaria baba. Na oye odi etene Awurade ani so. Sadia na eja David ye oye nyina. Ono oyi sronsro mia no. Na obubu adum no. Na otwitwa asra nia no gui. Na obubu kobre wo a Mose ye no. Na edi besi sabre no na Israel for share duhama no. Na ofre no Nehustan. Awurade Israel Nyankopɔn so na ode no ho toye. Na na chiri no obia na na chiri no. Obiara amase ono Yuda ahemfo nyina mu. Na obiara anni nanim saa. Na obata Awurade ho. Wansane amfiri nachi na odi ne mransem a Awurade hye Mose no so. Na Awurade di nachi ba biara na ofire kuro no. Onya siade no ote Asiria hene so atua na wansom no. Ose ote Asiria hene so atua na wansom no. So Second Kings chapter 18 verse 4 ye kan na. Ose Hezekiah ono na oyiyi sonson mia nyina sonson mia no na obubu adum no na otwa asere nia no gu otwa asere na osaye de biem bu kobre wo wa Mose yoye no na di besi sabre na Israel for share du shama no obubu kobre wo wa Mose yoye no efri sabre no na Israel for share du sham ema sa kobre wo no last week ye hunu ahem funya ebi nanso Solomon nyansa nyina mu Solomon amfa ne nyansa na hu hye kobre wo no eha ede ensunsuanso ne ha ne amane ebre oman no na ema oman no fum Nyankopon so enti akane kan ba besi asem so ala sey Solomon ehun sem kakra ensem Nyankopon ka fa Solomon ho ananka nipa nyina nim se obi amubudi a anka nyansafo te se Solomon de ezese nko bubu kobre wo na nka ohunu nanso Solomon amana dwemuda wansusu na komo muda mpo se saa kobre wo no ebetimi de omana ko se na mani mobu na ni go so enti yenwe First Kings chapter 4 verse 29 to 34 no ahemfo ngoma edika 89 ni yimu aduonu nkro ndikosi ade asanna o se Solomon nyansa atifi asem na Onyankopɔn ma Solomon nyansa ni hunumu bebre pani akoma a emu trese mpoano anua na Solomon nyansa dɔɔso sene apuoye ma nyina nyansa ne Misrim nyansa nyina na onim nyansa sene nipa nyina o sene Esra hini Etan ni Heman ne Kako ne Dada a woyama helma no na ni din tashe amanaman nyina mu hyiai na obubu eme mpensa na ne nyom ye apem ene enum na okasa nnua ho firi twiniduro a ewo Lebanon so kosi adwera efifiri ofasuo emuso na okamo ne no ma ne won a owia ne mpata ho asem na amanaman nyina mu bi ba se orebetie Solomon nyansa wo firi asase so ahemfo a wote ni nyansa no nyina nkyɛn baaye what asmo ka fa Solomon ho Onyankopɔn hyada de nyansa nkasa wiase mu nyina ewiase mu nyanya enti omo ose na Solomon kye omo nyansa mu no omo nya nipa bia papa hwe kwafo sanke ye beka se omo ye nkrofo nipa gye omo tum se nyansa ni bia se omo ma enti omo
yasun e kon be fo so obe zan krofo no sade azan ne ho no sa ko ma nya faster na ni ati enti o sinyansa Nyankopɔn de ma Solomon etase amana manyina na na fo nim nyansa che Misrimfo ne enipa Nyankopɔn bu ono so mo ye nyansafo so nanso nsam a yetefa Solomon hu nyina Solomon anhu amfene nyansa no wa mfa nhuru se dabi esese ko bere wo no mebubugu so enti ye second Kings First Kings chapter 10 verse 1 to 9 yen hwe won so ayemfongoma toso ayemfongoma edika yetidu ni yimu ba ko ekosi edu ankron no ya osise ba hema etifi asem na se ba hema te Solomon ka efa Awurade din hu na oba so di mebusema emu ya de rebeso no ahwe na oni asafu yupa di yoma wososo nuham ne sika bebre pa ne abodin abo ba Jerusalem na oduru Solomon chen no oni ne body e wona kuma mu nyina ho nkomo na Solomon bua na ne nsem nyina asem biara hunta ohene a wanka nkyere no na seba hema no hunu Solomon nyansa ne efi a wasie no ene ne pono so nuane ne nko atena ye ne na somfo gina bia ne won taade ne nsahafo ne na foroye a onam so ko Awurade fie na ne homete no na okatere ohene no sei wonu ye ene wunyansa ho asem a mete no masase so no ye no kore na manye nsam no ani de besi seme baaye na me de mani abehunu yi na hwe wanka miemu efampo wunyansa ene wuye sene nka mete ye no inshira ene wunipa inshira no wonko aye oginegina wonim dai ti wunyansa no inshira nka Awurade Nyankopɔn a ope wa asem na ode watena Israel henwa so se Awurade do Israel de rekosi danti no asi wo hene se ya atemudie ene tene na edie amen so we are in verse 3 na say verse 3 na say more there ye beka the sign for no Judah and Israel for mo kan bo mo bae no ansana Hezekiah ba no wo mu nyina bae enso bie ne wono mo a ohun se Moses ko bere wo no said your oman ne edi akire edi fum Nyankopon Moses ko bere wo no oman ne di ti nyame ani matua edi nyame ani twetwefo se Moses na ye enti se Moses aye ne de esase ye jetum se Moses na kanifo ona Nyankopɔn di kan yi ne oman no ona ne okan nipa jetum ayampa ende akinye bie no nanso sa dia Moses aye na Moses wie na wanka se mumubugu na Moses na ni mumpo ya hye de hwam de ma e wo so ma Nyankopɔn na Moses anka se ntia no de wo hwan ne wo Hezekiah la Hezekiah wo ba be ka kye yen se sa ko bere wo no ye mubugu so eno na ma na Kristofo bebre na ewu omokɔ hell no eno na ma na Kristofo bebre na da hell a omunya ya nkomo ba akire ebi mo nyampo a ankoma ba be katom se muntie de Alex ni Alex ka na sunsum FM no na ring asema o kasa se nipa bi obewo ring hye no obekɔ he no eyampa so omu se eye Moses na kasa Moses na di ade na ye nsankyere ne amaye entenya hwe wonim obi adwene se me sofo se I ring na me de ye nsankyere ne ama aware ama nipa hu se waware enti se me sofo de ring ye nsankyere ma me ne de ring nya bone ni nyina ne se ne sofo pani na de ring no aye nsankyere nya nyame na ama no Moses de ni poda beka se Nyankopɔn na de ye nsankyere kasa fa Kristo ho nanso Nyankopɔn nsankyere ne ti wankase wo monsom saade no so enti obi
Sadia already cheme da yosumo. Me wonsa na say obi awareji ana bibi sana ekoso ache kakra. Na me won say omo se da bi omo de snap ko. Na snap na maso nto omo dan ne sika. Mani agya so kakra che me so sa da ye na che. Na ade a me hu ye ne say ene a mete ye ne say de nti e bi mo je snap na so omo dan ne sika ne snap omo dan ne sika ne say sadia be ya se be ma no eye bibi no pese ogya na obetim de snap na ye de aba na ze snap ni ni wo ka say eye sika we na de ma me hye snap na na enti me de wa de ebrewo ye wa sofo akrisofo bebre wo hono ma sofo bebre wo hono mo a wo mo kwakwa ye oba ho ade a yese ye de yende snap nti ye dane ni sika ala so ma dane ni sika o na che say oh ayame ya say ye bre so no yese no cry ade e ho na nso de ogina ma no kure no ye fom no fa ye wa church sakase bebre wo no sesi ya omo kwa akwaje oba wa de a yese snap no de ya nyi o na so dane ni sika so it is a snap ni 200 Ghana cedis esa say ye de anyi snap no ba fa ye sika mai for 200 bra omo ni se bra waje snap ni sika no snap no waje o te say dia waje snap enso na asema ye ko enkan awurade ni gisa ne beware no na awrehwa say si heaven e is abra sofo be fa ring some de yensentane de ase no ebra de ring be hye nipa awrehwa sam no say o mo sa de ring hye nipa na awrehwa sam ye hye ne ring onyame agya oba eno nko ayese obi si me di fi we count ti o me di fi we eyew me di fi we e count e onyankopo agya oba na honkonkon di mu wonu mo ti ase o asofo na omo ye wedina omo de ring so no sabo ejoba no kunkudi omo ntiase ayeso obi se me de fi we e kan me de wachi de me de wachi wade e kan e wonyame eja na so me de nyankopo achi wade e kan e wonyankopo di mu won se de sitie enti sa ko bere wo no esiwo Solomon nyansafo ye kan asemi Solomon anwiri egu David de Awurade akoma so David ono so anwiri egu na woni pa bi anka nipa nim so de won sanfata woni di wo manimu obi ante ne nkampo da Awurade nka hwe nkom hye bia mamfa no wonye bibia dim bia wo manimu na nso ono ne yesa da bi o mi se Solomon no enyansafo nso hinta na wandwiri egu media medwiri egu David no de nyame akoma so pa wandwiri egu media medwiri asa ne da ya menam odwan moja odwan woni dem ne nkekan ne mpompone emoja so agem no monhye sa afa we na da biara da afe ene da biara da momfa nya nkaye ema me nyankopon
na nya mene mo ntem nsankyerene enti ade a eye ni Nyankopɔn ntem nsankyerene na ka ye ni Nyankopɔn ntem apam ka ye ni Nyankopɔn ntem apam ni ye kai se na Nyankopɔn di odwa mo eja beje ye no mo eja ato ho mo ya ato atwe de ne sese mesa ekɔ me yesa kɔ saa de mu biom enti saa ohini we Hezekia ene timi ya saa de ni nyina na nso wanfa na ho gro so unless you 2 Chronicles chapter 29 verse 1 to 6 no 2 Chronicles chapter 29 brother Samuel etosumienu eti aduonu nkroni yi mu ba kodikosi nsia tifia so Hezekia toto atori fie no foforo Hezekia bedi hine no adi mfie aduonu mienu na odi hine mfirihia aduonu nkron Jerusalem na didi abia oye Sakaria ba na oye de tin Erade ni so sade na eja David eye no ara ono de na hine afie edikan ne mu bosomi edikan no so na ohini Erade fie apono no na omiamia mu na odi asofo ne Lewifo no ba mu na oboaboa wo anu wa puye mprae no so na okatre won say Lewifo muntie afei monya mo kronkron na monya Erade monya Nyankopɔn fie kronkron na monyi fi no firi kronkron bia ho enso abra na wahini we nyama no mo so mo ye kronkron omo so mo ye kronkron eda na wahini we betina konya no so Yehia eni Simei eni Yidutunima emu Simaya eni Usiel na oboaboa won nuanoma no na oye won ho kronkron no oba sade ohene hye no Erade nsem so no so ore be pepa Erade fie no mu na asofo no hye ni Erade fie no mu so ore kopepa mu na oyi fie a ohunu no Erade fie no mu nyina de be Erade fie abengwa no so na Lewifo no sesafiri ho na okotoku Kidron subon he no mu wati enti ono no ban no okohine Erade fie no efi mekas no ana wahye asese opie firi ho mekas no ani tete eyelashes no wahye asese emafie no agufi oye firi ho akokobore tententen no wahye asese oyi enti na Nyankopɔn fie na ye poton so na asofo te wo he omo hye adu efie na ni monyama sai enso ani monyama na asai no so na omo hye adu hwam I condemn ani monyama na protect no ero na asofo nda omo hye ni adu hwam so na omo gye na enso fie na ahwe na ni monyama sese nka asofo na ni bo mo so na nko omu hini fie no na omu sese fie na fie ni yesa kro na ni monyama ehwere kana no asofo na ehunu enti ohini we na wu se da bi asofo na nkasampo mo wonte na bede na omatime edi fie no omate fie no wonu mpo na wonte bede na wate fie no enti ohini we na be siesie sanyema ni nyina Nyankopɔn etimi sa betena fie no mu bi omabra bo pam nyame fie no Wamukasa pamu Nyankopɔn fi dan no mu nti ne Nyankopɔn etre dan ma na enye na nyame ntimi madan no mu enti say nyame ahu oman ne mobɔ nkoyi sa Hezekia ohini we ya a obesiesie fie no toto fie ne mama ne yakama esisi de abubu no toto de adwiri a anka nan say anka wa nteturo bi ose emire bi do na Israelfo ni nukure Nyankopɔn na no anu ɔkyerɛkyerɛfo anya say omo Nyankopɔn o na so omo de omabra ba pam nyame
Yenim ka se Awurade hwe wo de hwe kwan a mesi tenene a mesi anantim. Awurade wo de hwe. So the mesana tetini ni ma afford to be who aka kire me ka efia na ye poto me na me siesie ye asofo no mu no so mo ye konkon na mo ni so omo no mi so mo ye chiwade akro wani mu no me na me bo omo te omo ho Awurade didi enso omo gya akomia na me bere so ba me ko ala se besi sebre asori bi be 2 years asori bi nko Awurade didi having sickness makers and maybe having sickness me who say bosom ya so am ya to Awurade didi mu da ye ntu mu da asori bi be 1 year 2 years 3 years 4 years Awurade didi ko omo nko bi da obi mpo kwa asori be 5 years oni Awurade didi mpo da ye ni se so funi ho ala se kan mi nko ada ya so funi ontie ni Awurade didi Brasa samu ma to sumi no tie dia sane yi mu ba kodikosi ekosi enkron no osi Ezekiel twema fashe etifi asem na Ezekiel so mama okọ Israel ni Yuda nyina so na otwere ngoma nso koma Efrem ne Manase se wo mra Awurade fie Jerusalem na wo medi twem ema Awurade Israel nyankopon na ohene no ne mapa ma ene beje ne nyina atu agina Jerusalem so obedi twem bosomi a etia miunu no so ne wantumi ani no brenumu efrise na asofo no nya nye won ho kronkron ema no noso wate asofo no mpo no no munya kronkron ma ne noso ose na oman no so enya emoa won ano Jerusalem na nhihye no so ohene eni beja no nyina ni na ohye asam no mu so ohye asam no so mbom se one pine Israel nyina mu mfiri Berseba nkosi Dan se wo mra medi twem Awurade Israel nyankopon Jerusalem efrise na wo mu enni no se de wa twere no na Amerikatufo de ngoma a efiri ohene ne mapoma nsem no si mu kokochi ne Israel ne Yuda nyina mu se de ohene mra no tie ka se Israelfo Musa ne mra Awurade Abraham Isaac ne Jacob nyankopon nchen na ono nso asane aba wa afiri mu aka ama mu afiri Asiria ahemfo nsem no nchen na monya samu ajanom ene mu Rono mu ko kromu Efrem ne Manase asase so di kosi Zebulon to na wo sore na wo sere won na wodi won ho few ente wa hene ne suma no na wo so sere won na wodi won ho few ente Ezekiel wa anfa na ho so sa wa anfa na betewu wa hene pemu ada o mana no suma nkorofo se cheche no kona ko bo mana no ebi se sadia wa twira to wo se o mana nyina hia o mu di twam no obia de ope obia nante sadia ope obia sadia na kuma pe no ene wonante enti wo hene na wo hu nyame adwene na ope se o twe o mana bata nyankopon no nyankopon ne o mu ntema pam no o mu establish no o so o mu sere o mu anana no so o mu sa na tie o sese onyankopon no wahene no asoma na nkorofo semfa na sempanko o ka sempanya ne yeserew ne edi ho few endo so o mo sere no na nka umu ade anka wahene pon asoma ne yesere no so endo wahene Hezekia yesere ne de o mo twetwe no o mu di ne ho few na enso ama na bam o mu da o mu di ne ho few na enso so anya dai wa ama na bam amu okoso gina wan hwe se de nkorofo sere no etuna bi na se wo ka no kra esanse nipa nyina enyi sa no kra ne ntum nti no wan hwe obehwe se yesere me enya wan ye hwe wo etuna bi na se no kra bi yini wade no kra bie no ebepie betesa se ebepie prekopene nipa gyatum sa da no kra bie pia ehi akansi no kra bie pia ehi amane esanse na Awurade Yesu Kristo ye no kra no te no kra gwaso enti no oba e no ese oyi no kra na di ni Yesu amfa no wani enti nipa bi a begina ma no kura bia na nya ade so befa nwadi da hallelujah enti nyankopon ahye yense
die asempakafo akese mu ni mo eni efra wo ho mu ni saye bɔne no yema mu saye bɔne o de o paafa o pagyan onyankopɔn ahyɛ yɛn sɛ de so David Solomon emo ayehunu saye bɔne wo Israel no wo se yɛn de yɛn kam nye mu nipa nyina kokɔ sɛ enipa bi a wo sha asomade biara wo ho agufu onyame ani o ye adwuma ne sɛ kan ye adwuma ne nye sɛ obi be di atuma ne ntum eno de enye adwuma enipa bi a wo sha asomade biara nyankopɔn mu ho agufi enipa bi a wo sha wedding ring biara wo nte onyame ani ebi abeka sɛ me ho nte aka me bompa onyame ti ebre bi ba saa bre no wie dura na behu sɛ yes yankasa ngu keke enyi ye tiri ne ya dwum ne boy a ye de betena kasa fidie so beto airtime se ne wo chacha for something we ho it is how church nipa bi odi chetu no kom odi gold esiesie no ho bia no da bi ba obo nsa de asofo ne hinta wo mo no nyankopɔ de beba atemu mu enti brotherless 2 Chronicles chapter 15 verse 1 to 8 we are now 14 to 18 Tifia samosi odifo Assyria kokobo ne nyankopɔn ho mba o dead ba Assyria so no ofredi koshia esa no ka kere no sɛ asa ne Yuda ne Benjamin nyina muntie me erade ne mote sɛ de mo ne netie yi na sɛ mo hwɛ no obɛma mo hu no na sɛ mo gya no a obegya mo na Israel na bebre wo ho anu wonni nokura nyankopɔn wonni nokura nyankopɔn kyerɛkyerɛ na wonni mra no so na wa wo yehia mu no wo sane ba Awurade Israel nyankopɔn kyɛ be hwehwɛ no o ma wo hunu no na ebere ni mu na asumdue ni ho ma di ofiri adie ne di oba mu na sakasaka bebre ba nsase no so tefo nyina so na obobɔ wɔn ho ɔman ne kuro ni nkuro na onyankopɔn ma wo ani tane ahoyehia nyina mu na mo de mo nhyɛ mo ho den na mo mma mo abasa mu engo na mo adwuma so aketua na asate ensem yi ni odifo dedadi yi no o hye ne ho den no yi atantane no firi Yuda ne Benjamin na sase nyina so ne nkuro a oji no oprem bepo so no mu no na oyo Awurade apori buchi a ewo Awurade nto no wa no anim no popro o si wasi ne mame a ye friend se maka otuni for him die akonya alas obi no Awurade pa so mame yo hema na obeso atia mame atu na firi hima die agwa so enyamro sa be ma asa ye kana se no to nyankopon na so tro ne ma ati ase se na 17 na 17 say na sron mia no die wanyi emfiri Israel so mia ne die wanyi ono nso eni sa wo hwa sa abakosem we a enyema bebro no mo a ehinta akanifo ro na nso no munum sa ye bone ba kumi nu bi sa ya kesie ni wi a ya wanema bi hono mo ehinta akanifo na musu se wedi esua wedi adeketo bi adekuma wedi ma anya na ya den eno na asiesie asofo bebrebe besi ne asofo bi kasete wivon o kasete artificial nose o kasete makers o kasete tia trouser se na nso de opa ko kan so maden wa se na we de obeye so ho watu maami Ibrahim adi akwanya no so ana ade bia woni se nya we ye fi ho na nso so mia na de
usuni madakoro ya de Awurade na ahyɛ yɛsɛ yɛmmɔ ne ma kɔkɔ sɛ ne ma afom no ɛwɔ common ring ho Awurade sɛ tell them ka kyerɛ me ma afom me ɛwɔ asomadeɛ ho asomuadeɛ ka kyerɛ wɔn mo media makers ne saa nneɛma ne artificial nurse ne mpo de weave on de asɔfo bebree na kasetia nanso de asɔfo bebree na bu ɔmani agu so yɛ na wedding ring ya ɛne nsomadeɛ ne chains ayɛ ade a woka na asɔfo ebehura siwukɔ so ɛyɛ rawo sɛmo Interlacia 2 Kings chapter 12 verse 1 to 3. 2 Kings 12 1 to 3 no so kan homa me nhwe. 2 Kings chapter 12 verse number 1 to 3. Ɔsi Yehu di Yuda so hene. Yehu afia ɛtɔ so na Yehu be di hene. Na odi hene mfirinhyia aduanan Jerusalem. Na nane na din de Sibia ofiri Berseba. Na Yehu yɔde ɛtene Awurade ani so ne na ɔsɔfo Yehu ɛda kyerɛkyerɛ no nyinaa. Nanso soronsoro mia no de wɔanyi na ɔman no kɔ so bɔ soronsoro mia no so. Unless ade asɔfo asonso mia we hinta ɔman nya sɔfo ketewa o. Ahemfo asonso mia ne hinta wɔn a wɔn ahunu. Ɛnya de wa ahemfo ɛbɛka se ankomo yɛ kuku dam. Nyinti na ahemfo ankomo di yɛbɛka se ahemfo ne wan. Yɛyɛ hene safuku ɔman konkron. Ɔman Nyankopɔn yɛ de ayi afa yɛ ɔno ankasa ne de. Enti saa ahemfo no Nyankopɔn yi wɔn Israel brɛ so no mu bu ɔman ne go sonsom ya no so. Egyina ma na sempakafo. Nyankopɔn adwuma buafo. Egyina ma asɔfo apostles ne ade adifo. So, enti ɛbɛka sɛ nka yɛ brɛ so a anka asɔfo bebree na bu ɔman ne go so. Nanso ne de ɔman no kɔ sɛ yie mu. Yɛbɛka sɛ brɛ so anka sempakafo bebree na bepito mu duru wa na nka ɔmatwam. 1 Peter chapter 3 verse 3 enko duru ano de na dwene bia kyerem sɛ de opɛ ma hyehyɛ de enko ehonam ne de sika hyɛ ne mesawo no na wɔde na dwene kyerem sɛ de opɛ woduru 2 Timothy chapter 2 verse 9 no so a na wasa kyerem sɛ de opɛ edi kaye bre so enke bɛka so sempa ni bi obɛba sɔfo bi obɛba difo bi obɛba biara na obu na ni egu so nyehwe na ama ɔma na kwamane mu na ama ɔma na hyira de edi mu ɔyɛ nkwadeɛ na so na sɔfo ni mu enti sonso mia no ɛne kɔbere wɔ na mo se dwiri gu ye no Hezekiah dwiri gu ye no ɛyɛ enipa anke nim se ɔmu kura nyansa ɛsɛsɛ nkomu nyansa ma hu sasa de ne yɛ bɔne no ɔmo na hinta wɔ mo enti nyansa sɔfo no sɛ wakyerɛkyerɛ something years o sɛ ɔno na wakyerɛkyerɛ when we Bible mu obia na osua Bible na wie. And let's confess Corinthians chapter 8 verse 2. 1 Corinthians chapter 8 verse 2. Bien one more obi susu oni bibi odi mo hwe. Se obi susu se media minim Bible nyina wonuru ba bia or the 0. 1 Corinthians chapter 8 verse 2 no. Verse number 2. O say na se ye obi so oni biribi a onya hunu se de ese so ohunu. What? Eye sa ko 2 Kings chapter 15 verse 32 to 36. 2 Kings 15 32 to 36. Was it say you be say when in bibia Onya hunu se de ese so ohunu. Onya hunu yo. 2 Kings 15 32 to 36. Okay, Ezekiel chapter 16 na Ezekiel chapter 16 verse 2 no 1 and 2 to onipa ba ma Jerusalem ehunu na chiwade ɛna ɔkasa fa nsomaden wɔ na kyɛ sɛ ade
na din di Yerusa oye Sadok baba na oyo de etene Awurade ani so oye de etene sade na agya Usia ye nyina kan konkon ya asem crusade ahodo from mia na wanye crusade ahodo bo afode no wo hye aduhwam soronsorom ya no so ono na osi Awurade fie puno a ekron no nyankopɔn fie puno ekron wɔ Israel meka se ne so ma ada no de wa no ono na obesi ye wase de oye de etene wɔ Awurade no so nka ye bre so a osampaka nya of evangelism ya go oka ho so winning spirit no koreka hey what your pastor no go to prison bunu open na so wu a sorry a obeka say Jesus is Lord enso say Jesus sumia na wanyi sunsun me ene ne de okristo sumu de busa ho say sunsun me na tena se ne busa ho bisa ho sunsun me na omoba no mu bu o mani gu so mo kasa nya hwe no na o man nya nimdie o mu so mbe ye free Israel mu na o man no koso de ye bono onyankopon ni mu no eye de ya ales ye hwe sunsun me na wie yo 2 Kings chapter 14 1 to 4 no kan 2 Kings 14 1 to 4 the omon somade no do oni ma no twi no omo wedding ring onyankopɔn te omu makers na ne bufui na Israel ho ye no nyinu kura na ojasi lo tena bia no what ntomadan yo si enipa mu no enti alas Israel ho ye no nyinu a case of what wo bi wu a won se okɔ heaven odu ona demons na se wo kingdom nie he same sisa wo a wutie me se wanyi wedding ring na ɛhyɛ wo no na wanya so na da bi beba wo be ye nyuru nyame anim esansa why obi di gold siesie no wa ye fi obi abisa sa wo mobet ala Satan friend penny ahụ o mobet hook ni ye de watch wo de overwatch de etam kam who use chip uchika no make uchika o make kan sansam no enti ohun waso mo do mo sonsom ya ne de huru ne mpo enti ma Israel ho be ye nyuru nyankopɔ we jana tena bia no ba bia ne kan nyankopɔ tena nyame ne nyama sa ho ma no o mo sonsom ya no enti ha ne nyankopɔ be kire mu kire anyom ngoma nu sai sa sonsom ya na sofo na mu no hye no o mu ni hurubo enso sofo na hunu sonsom ya na sofo na mu no obi aba o ye de nyame pɛ na enso sonsom ya ne wayi wabu na ne agu so no sa na ha nyame pa na ha nyame na nyame tete enti na adwene se me twa akra ma Awurade nti Awurade ani so
wo Awurade asafo Awurade asemuni na me firi tete na me bubu konua tete wo nche homa no mu na wo ka asa mere nsom efiri se nkoko a kro nyina so ne nua from nyina ase na woda bo adwaman na me die wa mata wo bobipa wo firi die eye nkoara mu na ye den na wadane me amanone bobe nhume wadane me amanone bobe nhoma what do you see 23 no 2 wase na so wade do dware na se wo de do adware na wo fa samena ma ne do so a wo mumu ye manim nkikayara Awurade Nyankopɔn asɛm ni eye den na wo ka se me humu fi alas yen sha no so me Nyankopɔn me se ho agufi wade ringa ma ho agufi ring asumade ma ho agufi makers ade artificial nails eyelashes na de ama ho bangers ade ama ho agufi wo se me ho agufi to aso ne nhwe o say na so wade do dware o se wo de do dware na wo fa samena ma ne do so a wo mu ye manim nkikayara Awurade Nyankopɔn asɛm ni eye den na wo ka se me de me humu fi bale ma kire nsumi ni me ba mani si wo aha ne hia me pa den na ka se me humu fi na bare ma kire soso me ni diwe na ka hama me Hosea chapter 2 ye ka se bare ma sa bosom no Jesse be worship no bi Jesse be no ye ba worshiper enti Jesse be I bala fade de na Jesse be efa no enti won se Jesse be siesie no de makers ne chance ne atwetwe ne ti a bala hyade eno kire se wo som ba enti na no ye saade no ene Nyankopɔn ka che Jeremiah chapter 2:23 ne se o man wo gufi no ono no bo man no kokoso mo gufi o mo se mo mu fi dabi ene o mo se o mo send bala chi yendi bala chi yembo atwaman yenkwaji obi iri ni obi ko de enti na wo gufi mi kwa nyi se ngu ni Nyankopɔn se mo se mo mo shedu shama ba mo de mo hwini mo nkawa ene ba nwiniye esa keka mo ho ene mo di ba la chi ento mo di mo ni se na Nyankopɔn de da ba himfa na mekosom bosom sisa ansa onim se wosom bosom enso asomade na ya bosonsom onsa onim se Awurade himfa na Awurade betima yi no de a kye se firimesu ko bosonsom ni Awurade himfa na mekosom bosom na enso onim se ring na ehyew no eye fi so aswade de afiu ento omani Nyankopɔn pa de na betimi aka kire se yegu yehu fi na ya somba Nyankopɔn se muntie sa bere de munhunu eda ba me ba ba twima so matantane sa mudi ba da chi hye duhwama no ne mo de na nwiniye ekeka mo ho na mudi ba la chi enti e ka se bala sa bosom no ena na Jesse be som no enti Bible 2 Kings chapter 9 verse 30 no Jesse be na enya ayin kwa etire nkwa na watwe o Jesse be na osiesie no ho chance what the chance good continue say yeah Jesse be na eba no Como say
omosom ba nso muni mo share de sham ma menka biom Hosea chapter 2 verse 13 meba mabekye na odima bale ba no ho so se wo share de sham a wono ede oso no ode ne hwini mu enka no ho ene ne nwenie ene ne nwene ka no di na dofo achi me kasa wo ye bosunsum ni ase meboa wo she ring wo di chance atu ko me kasa wo som bala wo se hene na opem ya hwene hanya me na me ko wonim baabrum ai eni pe biara o chance esen no wo she makers wo she earring biara no so ring wo di bi gu ni na ase wo di weave ni ade o munya som ba e dead ye che be bia ba bekoro ehwo na mo beko esese nyankopon so mo ye yare mu nyina no ma ba twe o maso san so mo ahu me nyankopon nim je nim nyansa ne me hunu mu se wutie ya ye di nyankopon asema ba ye de ode aseye ena esese ye ka ye ne dan de nan da nyame asemani se wutie me na so asoma de yitotwene real ring we de ring yitotwene ade biara ye bebo so ase de so ase bi so yitotwene ntesa ene be ko se yimu sa wo peso do ma Kristo wasem ye chi akansempa bi de ye chi ene dey me jitum say Yesu Kristo yo nyankopon me boni ntina owu ye na me boni me bimbo ntina osaso re bio ntina me fa no ye na me wurade ene me kra je nkwa so ono pe na me somo me nkwa na nyina into ru Yesu boy asafo e wo me Heaven Seekers Ministry ye wo Kumasi Atonsu Agogo Dompase ofa ka wo so kwa Atonsu Agogo usi Agogo hospital nanimu a Agogo hospital nanimu taxi bisisi wo ofra wo so besi Dompase wonsu Dompase duase pe usi duase a utwa kwan no mabonsa Heaven Seekers signpost nsi wo dia chi de obeba airport farm so me na chi obe wa so dan kese ho ma Heaven Seekers ebe mo soma awurade tontom awurade woni ememo nsom no abra bonye te se de te de biara da wo Yesu Kristo dinemo. The number is 0245 62 77 35. 0245 62 77. Bye bye.